Ang santos nga ebanghelyo para yan ang adlaw. Enero 1, tuig 2026. Oktabahan Pasko. Ngan solemnidad ni Maria, Iroyhan Dios. Ngan sa liwat nga pagsalinurog han bugos nga simbahan katoliko, han tinatawag nga World Day of Prayer for Peace. Kinuha di dahan ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 16, tubtub ngadto han 21. Nagdagbit ang mga magmarangno han karnero hinpagkalagat ngan hinagian nira Maria ug Jose ngan hinkit-an nira an bata nga hinulid hapasungan han pakakita nira han bata igin sumat han mga magmarangno an igin siring han anghel mahitungod ha iya nga di pausa ang tanan nga nagpakabati hini nga igin sumat haira han mga magmarangno gintipigan ni Maria ini nga tanan nga mga butang ngan ginpamalandong niya ay iya kasing-kasing namalik ang mga magmarangno nga nagkakanta in mga pagdayaw sa Dios tungod ang nga tanan nga irahin batian ngan hinkitan na hinabo ang nga tanan sumalagod han igin sumat haira han anghel pag-agi han ikawalo ka adlaw nga amo na ang pagtuman han seremonyas sin pagturi han bata. Ginngaranan hiya nga Jesus. Ang ngaran nga ginhatag han anghel han waray pahiya igpapanamkon. Ang ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han santos nga ebanghelyo. Yan ang adlaw. Yan ang adlaw gin sa salinurog han bugo sa simbahan Katoliko ang tinatawag nga World Day of Peace. Ini nga pagsaurog amo in gintikangan didapahan 1967 ni Pope Paul VI ug aniya siyahan nga mensahe kamurayaw han bugo sa kalibutan amo ang iging gawas han Enero 1 han 1968. Yan ang tuig ang mensahe ni Pope Leo XIV hini nga World Day of Peace amo'y naghihinabi hinpagsiring peace be with you all towards an unarmed and disarming peace. Habot nga iton kagubot mga pag-araway o gyera na hinanabuyan. Pipira nga mga nasod igin susumat han simbahan nga pwede mahinabo ang kamurayaw ginsasagdaan nga tanan nga diri magturaw kundi padayon nga maglaom ug magtalinguha nga pwede mahinabo ang kamurayaw ang kalinaw nga ginagianan na banhaw nga Kristo.
Yana liwat nga adlaw, ginsasalin urog han bugos nga simbahan Katoliko. Ang solemnidad ni Maria, Iroy han Dios. Kristo nga amo ang pulong ang Dios. Iginpanamkon, ug nahimo nga tao, dida kan Maria, didahan taguan kan ni Maria. Ginanakiya, tinuod nga tao, ug tinuod nga Dios. Darahini, igingahin ni Maria, han mga babae nga tanan. Punuhin grasya, ngan ginlandungan, han gahuman Espiritu Santo. Basi, magin iroy, han Diyos, nga nahimo nga bata, nahimo nga tao. Basi an katawhan, makatagamtam, an kinabuhi nga Diyos nun, dito han ginhadian, han langit.